Siling ni Salome, mahal nga hari, wala sang iban ang akong pangayoon, ang ulo ni John ni Baptist. Si Herod nakibot, natulala nga si John among pangayoon nga ulo o kung mapatay si John. Ginakilala ni King Herod si John, iya nga abyan, iya nga friend, nga nagapamati siya, kaya gina-idolize niya ang pagbinsahe ni John nga matudtuon, nga may diretso connection sa balaan nga espiritu. Si Herod naglibog, nga hindi sila niya katingog, natabungawan. Ang iya katuyo, nadula. Ang iya kahubog, nadula. Kay nabinso niya, nabuyan niyang statement, nga ihatag kung ano pangayoon. Karoon kayo pangayoon, ang ulo ni John. Kasi na nga time, gina-imagine ni King Herod, nga iya nga abyan sa prisuhan, sila niya mapatay. Kay iya gid himuon,